अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। ग्रेटर हैदराबाद की डिप्टी मेयर मिसेस मोते श्रीलता शोभन रेड्डी और तेलंगाना ट्रेड यूनियन सेल के रियासती सदर मिस्टर मोते शोभन रेड्डी के मानेकशर नगर में EFL यूनिवर्सिटी के जरिए मुनक्किदा स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम में शिरकत की। स्वच्छता ही सेवा तहरीक बुनियादी तौर पर लोगों में सफाई के बारे में बेदारी पैदा करने और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के बारे में जानकारी देना जरूरी है। सदर नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP हैदराबाद और सदर AIMIM की हिदायत पर अकबरुद्दीन ओवैसी पब्लिक अकाउंटेंट कमेटी और MLA चंदन गुट्टा फ्लोर लीडर की निगरानी में मिर्जा रहमत बेग कादरी और जफर खान कॉरपोरेटर और मुश्ताक अहमद AIMIM के सदर PA ने आज दोपहर 1 बजे को दारुस्सलाम में जलसा रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कामों का मुआयना किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP हैदराबाद और सदर AIMIM की हिदायत पर जनाब मिर्जा रहमत बेग कादरी AIMIM MLC और जनाब नवाजुद्दीन अहमद कॉरपोरेटर जनाब मुर्तज़ा अली AIM सीनियर AIM जुलूस ई मिलाद में शिरकत करके मुलाकात की और गुलपोशी करके जुलूस को रवाना किया। रेवेन्यू हाउसिंग इत्तलात शहरी ताल्लुकात के वजीर मिस्टर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि मिशन भगीरथा में बहुत ज्यादा बदउनवानी और बेकायदगियां हुई है, जिसकी पिछली हुकूमत ने बहुत ज्यादा तशहीर की थी और मुबैना तौर पर 1 लाख रुपए की करप्शन की थी। जब उनकी हुकूमत आई तो मिशन पर सर्वे किया गया तो ये बात सामने आई है कि 53% घरों को साफ पानी नहीं मिल रहा है। जुमेरात को वजीर सेहत ने कर्ज की और वजीर मोहतरमा कोंडा सुरेखा के साथ वरंगल जिला और नरसापेट में सरकारी मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर ने मिशन भगीरथा प्रोग्राम को आवाम के लिए नहीं बल्कि अपनी जेबें भरने के लिए काम किया जा रहा है, इस तरह की बात की। उन्होंने लोगों को हक़ाइक़ से आगाह किया और ऐलान किया है कि हर गाँव के हर घर को ताज़ा पानी फराहम किया जाएगा। आज हमारे प्यारे कायदीन जो कल हल्के के MLA श्री तोता लक्ष्मी कुंता राव अपना गैर मुल्की दौरा मुकम्मल करने के बाद हवाई अड्डे से बराह रास्त हल्के में पहुंचे, नरसिंह राव पल्ली चौरस्ते के करीब निजाम सागर मंडल में कांग्रेस पार्टी के कारकुनान और मदाहों ने बड़ी तादाद में जमा होकर पुरतपाक इस्तकबाल किया। जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी मधूल के इंतखाबात मदरसा मोहम्मदिया तालीमुल कुरान व दीनियात मधूल में ज़िलाई सदर मुफ्ती सैयद कलीम और ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती अब्दुल अलीम फैसल की सदारत में अमल में आई, जिसमें इत्तेफाक राय से मधूल सदर के लिए हाफिज निजामुद्दीन, नायब सदर व मौलाना यूसुफ, हाफिज मुनीर, जनरल सेक्रेटरी मौलाना कलीमुद्दीन, खाजन मुफ्ती नईम, सेक्रेटरी हाफिज हैदर, प्रेस रिलीज और सेक्रेटरी मोहम्मद इमरान अहमद खतीब को मुंतखब किया गया है। इसी तरह मेंबर्स में हाफिज अब्दुल रज़्ज़ाक, हाफिज तब्रेज़, हाफिज अरबाज, मौलाना सुहेल, मौलाना अफरोज, हाफिज ख्वाजा मोइनुद्दीन, हाफिज अफसर, हाफिज अजीमुद्दीन, मौलाना अफरोज, हाफिज अब्दुल रज़्ज़ाक, हाफिज सैयद वाजिद, हाफिज सुहेल, सलीमुद्दीन मौज़िन जामे मस्जिद को मुंतखब किया गया। MLA पवार रामाराव पटेल ने भैंसा गुडना वागू प्रोजेक्ट की मेन कैनाल के जरिए ज़रई अराजी की सैराबी के लिए पानी छोड़ा और कहा है कि रबी सीजन में 10,000 एकड़ ज़रई अराजी को आबी सरबराही का मकसद है। इस मौके पर गुडना वागू प्रोजेक्ट DA अनिल AE श्रीकांत इस मौके पर मौजूद रहे। ఈ సంవత్సరం కూడా ఏదైతే 14,000 ఆయకట్టుకు నీళ్ళు ఇవ్వాలని ఒకసారి ఒక టైంలో ఈ ప్రాజెక్టు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు కొన్ని మరమ్మతులు చేసుకుంటూ దాదాపు 10,000 ఎకరాలకి కూడా ఈ కాలంలో వేసవి కాలంలో మన నీళ్ళు అందిస్తామని మీకు అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు విడుదల చేసిన దానికి ఇక్కడ ఉన్న ఇరిగేషన్ సిబ్బంది వాళ్ళకు కూడా నా తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. साउथ वेस्ट जोन के एडिशनल DCP अशफाक सिद्दीकी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि आसिफ नगर से मिलाद जुलूस निकाला गया जो टप्पा चबूतरा में दाखिल हुआ और जुलूस पुरअमन रहा। देखिए साउथ वेस्ट जोन के एडिशनल DCP अशफाक सिद्दीकी ने मजीद क्या कहा। आज मिलादुन नबी का जुलूस जो आसिफ नगर PS लिमिट से होते भी अब टप्पा चबूतरा लिमिट्स में दाखिल हुआ है, ये सुबह में 9:30 बजे शुरू हुआ है। वो भी टप्पा चबूतरा से शुरू होकर अपने आसिफ नगर क्रॉस रोड से होते हुए फिर इधर टप्पा चबूतरा मस्जिद अक्सा पर ख़त्म होने वाला है। ये आसिफ नगर PS लिमिट्स में जो जुलूस 1000 आदमियों का जो था, अल्हम्दुलिल्लाह सब कोऑपरेट करते हुए पीसफुल गुजर गया।
اور اس میں ہندو بھائیوں اور مسلمان بھائیوں کا بھی جو بھی رہا کوآپریشن رہا. اسی طرح میں عوام سے, حیدرآباد کی عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ جو بھی ہم کریں, جو بھی تہوار کریں, جو بھی اپنا عید منائیں, اسی طرح پیسفل منائیں, دوسروں کو تکلیف نہ دیں, اور اسی طرح حیدرآباد کی گنگا جمنی تہذیب کو برقرار رکھیں اور حیدرآباد کا نام دنیا میں روشن کریں. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کان دہلوی کے داماد و خلیفہ مدرسہ ظاہر علوم سہارنپور کے ناظم اعلیٰ و شیخ الحدیث بقیت السلف حضرت مولانا محمد عاقل دامت برکاتہم سفر کانپور کے دوران مشرقی اتر پردیش کے عظیم دینی درسگاہ جامع محمودیہ اشرف العلوم جامع مسجد اشرف آباد کانپور تشریف لائے. اساتذہ طلباء سے ملاقات کی. ناظم جامعہ مولانا امین الحق عبداللہ قاسمی سے جامعہ کے احوال دریافت کیے اور دعاؤں سے نوازا ہے. عادل آباد کانگریس قائدین نے کہا ہے کہ راہل گاندھی پر نامناسب تبصروں کو برداشت نہیں کیا جائے گا. انہوں نے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا. بی جے پی لیڈروں اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے لوک سبھا اپوزیشن لیڈر و رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی کے خلاف کیے گئے نامناسب تبصروں کے خلاف جمعرات کے روز رکن اسمبلی خانہ پور ویڈما بوجو پٹیل, عادل آباد پارلیمنٹ لیڈر آترم سوگنا اور تلنگانہ کسان کانگریس ریاستی جنرل سیکرٹری بورانچو سری کانت ریڈی کی قیادت میں منڈل مستقر کے آئی بی چوک پر احتجاج کرتے ہوئے بی جے پی لیڈر سنجے گائیکواڑ کا پتلا نظر آتش کیا گیا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے قائدین نے کہا ہے کہ بی جے پی لیڈر عوام میں راہل گاندھی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. وہ راہل گاندھی کے خلاف گھٹیا تبصرے کر کے عوام کو گمراہ کر رہے. گنیش وسرجن کے عمل کی تکمیل کے موقع پر جی ایچ ایم سی کمشنر امرپالی کتا نے جمعرات کو میلاد النبی ریلی یعنی جلوس کے اعزاز میں چار مینار زون کی کئی علاقوں کا اچانک دورہ کیا اور معائنہ کیا. جمعرات کی صبح کمشنر امرپالی کتا نے چار مینار زون میں علی آباد, شمشیر گنج, انجن بولی, شالی بنڈا میں اور فلک نما پل کے علاقوں کا دورہ کیا اور صفائی کے انتظامات کا معائنہ کیا. گنیش وسرجن کے دوران سڑکوں پر گرنے والے کلر پیپر, شارٹس, دیگر مواد اور دیگر کچرے کا معائنہ کیا گیا. کمشنر نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ جمع شدہ کچرے کو فوری طور پر ڈمپ یارڈ میں منتقل کرنے کے لیے ضروری گاڑیاں تیار رکھے. گنیش شوبھا یاترا کے دوران عہدیداروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ ان فلیکسیوں کو ہٹا دے جو ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی. انہوں نے حکام کو صفائی کے اقدامات کرنے کا مشورہ دیا ہے. آزاد امیدوار میر فانون نے ورگام بیرواہ میں ورکرز کنونشن کی قیادت کی. عوامی خدشات کو دور کرنے اور نچلی سطح پر حمایت کو مضبوط بنانے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے میر فانون نے ایک حلقہ انتخاب کی صدارت کی. اجتماع جس میں بلاک کے کارکنان شامل تھے, ان کا مقصد کمیونٹی کے اہم مسائل کو حل کرنا تھا. میر فانون نے اصولوں کی بازگشت کرتے ہوئے پسماندہ شہریوں کی ضروریات کی وکالت کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے. یہاں پر آنے کا یہی تھا کہ یہاں کے لوگوں نے ہمیں کافی مرتبہ بولا یہاں آنے کے لیے, ان کی پریشانیاں سننی تھی. یہاں پر لوگ ابھی بھی, میں نے جیسے پہلے بھی اپنے انٹرویوز میں بولا کہ لوگ پانی سے بہت پریشان ہیں. پورے بیروا کانسٹیٹوئنسی میں خاص کر یہ گاؤں پانی سے بہت محروم رہ چکے ہیں. ان کے پاس ابھی بھی پینے کا صاف پانی مہم نہیں ہے. ان کے پاس سڑکیں, بجلی تو پرابلم ہے ہی, لیکن ساتھ ساتھ ان کے پاس پینے کے پانی کی بہت قلت ہے جو آج کے وقت میں نہیں ہونا چاہیے تھا. اور یہاں کے یوتھ کے لیے ہم آئے ہیں, یوتھ کا, کیونکہ ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ ہم یوتھ کو اپیل کریں کہ آپ آگے آئیے, انشاءاللہ یہ مہم آگے چلائیے. یہ ہم یوتھ کے لیے لڑنا چاہتے ہیں الیکشن, ہم اس میں کافی کچھ یوتھ کے لیے کرنا چاہتے ہیں. ان سے اسی لیے گزارش ہے آپ آگے آئیے. یہاں کے یوتھ کو بھی ہم اپیل کرنے آئے کہ آپ آگے آئے, ہاتھ بڑھائیے, انشاءاللہ ساتھ مل کر لڑیں گے. جی انفارچونیٹلی یہ بات سچ ہے کہ بیروا کی کانسٹیٹوئنسی جو ہے, اتنی بڑی کانسٹیٹوئنسی ہونے کے بعد, اتنی خوبصورت کانسٹیٹوئنسی ہونے کے بعد, یہ ڈیولپمنٹ سے محروم رہ چکی ہے. یہاں پر کسی طرح کی کسی پرکار کی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. حالانکہ یہ سری نگر سے محض آدھا گھنٹہ دور ہے, لیکن اگر آپ حقیقت میں دیکھیں تو یہ لگتا ہے کہ سری نگر سے شاید 1-2 دن کا راستہ ہو. جو یہاں کے حالات ہے, جو یہاں کی پوزیشن ہے, یہاں کے روڈز کی حالات ہے, تو یہ بہت بجڑا گاؤں سا لگ رہا ہے. بالکل نظر انداز کیا. میں وہی کہہ رہا ہوں, یہ بدقسمتی ہے. اگر یہاں پر عمر صاحب 2014 میں جیتے تھے, چیف منسٹر بھی رہ چکے تھے, ان کے پیریڈ میں یہاں پر کافی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تھی, لیکن انفارچونیٹلی یہاں پر کچھ ویسا دکھتا ہی نہیں ہے. آن گراؤنڈ اگر آپ دیکھیں گے کچھ نظر نہیں آ رہا. ان سے یہی توقع ہے, اور میں نوجوانوں سے یہی اپیل کرتا ہوں, آپ آگے آئیے, شانہ بشانہ ہمارے ساتھ چلے. انشاءاللہ
बीरवा का मुकद्दर हम बदल देंगे इस बार। बीरवा के लिए अभी प्रायोरिटी यही है जो बेसिक फैसिलिटीज है, जो 40-50 साल से का बाकी सियासत पार्टियां बोलते आ ही रही है कि बिजली, पानी, सड़क, वो अभी तक भी यहाँ पर पूरा नहीं हो पाया। तो हमारा प्रायोरिटी ये होगा कि ये रानी कुमुदनी रिटायर रियासती इलेक्शन कमिश्नर तेलंगाना ने आज राजभवन हैदराबाद में इज्जत माब गवर्नर तेलंगाना श्री जिष्णुदेव वर्मा से मुलाकात की। योगी ने आज महयोगी ने राम गढ़तल में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के इफ्तिताह और गुरु श्री गोरखनाथ जी की मुकद्दस मुकाम गोरखपुर में ग्रीनवुड अपार्टमेंट रिहायशी प्रोजेक्ट के अलर्टियों को सर्टिफिकेट की तकसीम के लिए मुनाकिद प्रोग्राम में शिरकत की। राम गढ़तल इलाका न सिर्फ मुल्क और दुनिया के सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है बल्कि रोजगार पैदा करने का जरिया भी बन गया है। हैदराबाद फिल्म नगर कल्चरल सेंटर सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में 25 लाख रुपए का अतिया दिया है। FNCC के सदर घुट्टा मनेनी आदिशे गिरी राव ने दीगर नुमाइंदों के साथ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के साथ इस हद तक चेक पेश किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने मुतासरीन की मदद करने पर शुक्रिया अदा किया है। सब्सिडी पर घरेलू मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाले गैस सिलेंडरों को तिजारती तौर पर इस्तेमाल करने की मौसूल होने वाली शिकायत के पस मंजर में महकमा सिविल सप्लाई के अहदेदारों ने अमले के हमरा जुमेरात के रोज आदिलाबाद जिला मुस्तकर में वसी पैमाने पर मुआयना करते हुए कई होटलों में चेकिंग की। इस मौके पर शहर के कई होटलों और फास्ट फूड सेंटर्स पर छापे मारे गए और सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर जब्त करते हुए मुतल्लिका होटल और फास्ट फूड सेंटर मालिकान को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जब्त शुदा गैस सिलेंडरों को गोदामों में मुंतकिल कर दिया गया। इस मौके पर अहदेदारों ने कहा है कि खवाद के खिलाफ सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गवर्नमेंट इन्स्ट्रक्शन ప్రకారము ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో వివిధ హోటళ్లలో కమర్షియల్ సిలిండర్ యూజ్ చేయక డొమెస్టిక్ ఇంట్లో యూజ్ చేసి సిలిండర్ యూజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి పై అధికారుల ఆదేశానుసారము ఈరోజు ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో హోటళ్లలో తనిఖీ చేసి సిలిండర్లను అక్కడ హోటల్ నుంచి తీసుకొని స్వాధీనం పరుచుకొని గోదాంలో స్టాక్ పెడుతున్నాము। తర్వాత వారం రోజులలో నోటీసులు ఇచ్చి వాళ్ళకు హియరింగ్ పిలిపిస్తామని తెలియదు। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।